नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के बंगाल बॉयज क्लब में शिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने नए क्लब हाउस का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया। पिछले कई वर्षों से लगातार क्लब हाउस के निर्माण के लिए अपील किया जा रहा था। विधायक तहवील से इस क्लब के निर्माण व संस्कार कार्य किया गया है। इस दिन के उद्घाटन कार्यक्रम में क्लब के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने क्रीड़ा के विकास के साथ साथ आम जनता की सेवा में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का भी आश्वासन दिया। एकाडेमी करते हैं एकाडेमी ना करले भलिबलेर एक एकाडेमी शिलचर शहरे नेই একটা একাডেমি জন্য আমাদের সীমাইতে যেতে হয় না হয়তো অরুণাচলের দিকে এই সিগনাল দিকে খেলাধুলাতে ভীষণ আগ্রহী জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ইতিমধ্যে ওনার অবদান আমরা দেখতে পেয়েছি। শুধু শিলচর টাউন অঞ্চল না, শিলচর বিধানসভা সমষ্টিতে যত ক্লাব এনজিও রয়েছে, মঠ মন্দির রয়েছে, সব জায়গাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশীর্বাদ দিয়ে কিছু না কিছু অর্থ আমরা তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। এটা আমার অত্যন্ত স্যাটিসফ্যাকশন। যদি আমি প্রাপ্তিত্ব পাই আজকের দিনে বেঙ্গল বয়েজ ক্লাবে সেটা বলে যাচ্ছি। প্রথম দিকে আর যে ফার্স্ট বাজেট অধিবেশন হবে সেই বাজেট অধিবেশনে আমি সেটা উল্লেখ করবো যাতে সম্পূর্ণ স্টেডিয়াম যাতে আমরা